Google Classroom install dan Play Store akan load nga tahian Google Classroom different type nga masiro selling nga chone install de ka click le nga Tening nga he size silian lemlo 14.3 8 MB ne speed pa nga chonin minute khat portling manglo han nga download zo install zo me don download installation ha tia zo don ta zo ta ni chuan orange hong nga langa amo hon to khan na sia ma he ta noi hian kan lut ha open te click on get started dilemma email kharon lang tuar khata khan email mo ber khe mang ton ta ni le ta hian he jet eng malom lo ta don't see your existing classes try another account email khalon jet ta he ta tak hian at why me create or join your first class e click on chuan class hi hetanga join class at why join class e click le ang chura code a khai enang a code kha maths example a science a chuan kln nge ganoti 4 GEF kan dita he hi kan click nga type zo vela chu mi join hi click le ang dekhan class 9 science room han kan lu ta ni nakina classwork ti te he people classwork te click nga tuna chon eng malom lo ya teacher hasn't assigned any classwork around tin kina chon aron om do na classwork a hian mo ti tu kha video te mo pdf te mo khan instruction har do manga chon assignment ani pon assignment har ro tianga heta tho hian upload le tu ni chu chu na kina hemi install ti thiam pol la na kina assignment shamin dan chu video ka la siam le ang